आतंकवादी आतंकवादी हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते आशा कर समस्ते भल थे एक्चुअली सत कथा है मत पढ़ा टाइम मिले तो मुझे सका जल्दी उठिकी पुओ उठा आग जो मोटे कम दाम सारिकी मु घंटे माने घंटे 1.5 घंटा पाखापाखि मत टाइम मिले सका पढ़ाई कि तो सही टाइम मुझे पढ़ापढ़ी करे पुओ है तो एत पढ़ापढ़ी जमा भी ना कि एग्जाम भी दौन थाए तो टिके बड़ है पुणी स्टार्ट करची तो आउ परीक्षा गुड़ा दौर जो पाठ टे न पढ़ले भी हेनी सका टाइम हुए दीपर टाइम टाइम और राति ये भिडटा एक्चुअली मतलब बालेश्वर एग्जाम थिला ना ता पूर्वर वीडियो से दिन संडे बोधे थिला से दीदी आसते जड़े आम हॉस्टेल दीदी जड़े आम घर को आसते तो ये भिडटा हूँ से दिन तो दिन जाक संडे माने पुओ पूरा घरे रहा स्कूल भी जीवनी आमती भी स्कूल गले भी मु ऑफिस पड़े मत टाइम हुए पाठ पढ़ा से टाइम तो से उठा आगु डेली रुटीनटा सारदेवा पड़ो ना उठला किसी करहबनी एबे जितेबाला भी पाठ पढ़े कि परीक्षा दिए जितेबाला जहाँ भी करे पाठ रिलेटेड चाकरी करने को इच्छा पूर्व भी इच्छा थिला आज भी इच्छा अच्छी किंतु गोटे कथा सब माइंड रे आसे सत कथा जहाँ करेंगे बाहाघर पूर्व माने झील मान कथा एक्चुअली कहूँ जहाँ करेंगे बाहाघर पूर्व बाहाघर पर ना लाइफ रे किसी काम नथिले भी मनुष्य एत बिजी हो जाए एसबू जिनस करवा बहुत कष्ट और पिला छुआ हो गला तो छाड़ दिन जाक किसी न कले भी से छोट छुआ सहित बुली बुलिकी संभाळा सेटा गोटे बड़ टास्क तो ता भितर पाठ पढ़ा बहुत कष्ट चेष्टा करवा भूल नुह और इच्छा अच्छे जो चेष्टा कर जाने कौन केत हम कि ना बट गोटे पॉजिटिवली माने गोटे आशा अच्छी जे हाँ किसी हम तो से आशा नहीं कि पढ़ा कथा किंतु सबुठ बेस्ट होची जो मानक चाकरी करने को इच्छा अच्छी एक्चुअली तो सेटा बाहाघर पूर्व कले बहुत बेटर कहीं बाहाघर पूर्व आम जी एफर्ट दे पारिबा ना बाहाघर पर जिते चेष्टा कले भी सेति एफर्ट केबे भी दे हेबनी छाड़ा कौन करबा मो माने मोर से समय तो गलानी एबे जो समयटा अच्छी से समयटा को नहीं चलवा कथा गोटे कथा अच्छी ना प्रेजेंट टाइम इज बेस्ट टाइम तो जोटा जाइए जोटा अच्छी ताकू नहीं केमती आग को बढ़िया सेटा हूँ चेष्टा करवा कथा से चेष्टा एबे अच्छी माने से चेष्टा स्टेज रे मुझे अच्छी तो पढ़ापढ़ी सरकी गाधे पाधे कि ठाकुर पूजा करने आसी भर मो पुओ उठीगला पुओ को खुए पी आसिले ठाकुर पूजा करने को सी सेपटे मेला खेलुची मुझे आग पूजाटा सारी दिए खाଇବା पीवा रोसईबास जहाँ कर मु पूजा करके आसला बेलू ये जाकि चिकेन नहीं पलि आसछंती कहीं से दीदी आसबे बोलिकी चिकेन हम आज आउ बापा को आज ओट्स खाई तो बापा को दी जन खाई सारी मुझे आग चिकेन टाक धोई देकी लेंबू लुण हलदी तेल टे गोलैकी रखीदेवी तापर जाकि मु खाइबी भात बसई देची आ मो पुओ टे घरे रहिले यही टाइम माने 11टा पाखापाखि टाइम अंडा सिझा खुआए तो एपटे अंडा सिझाई बसई देची आज मत इच्छा है मुझे मसला मुढ़ी खाइबी एक्चुअली ओट्स खाइबी मुझे सकाल के मसला मुढ़ी खाएनी कि मत आज कौन के जाने इच्छा है तो कि चिकेन टा गोल रखी सारापर काकुड़ी प्याज बिलाती मिक्सचर एगुड़ा गोल मसला मुढ़ी बनैबी तापर जाकि खाइबी आज जो चिकेन बनैला भितर मोर गोटे कथा माइंड आसला ये जो दीदी आम घर को आसुच्चंती से एक्चुअली कटक रे मो सहित रोते आम गोटे रूम रे रोलु तो आम मेसीन रे खाऊ नथिले माने हॉस्टेल जो रोसई दियंती करके सेटा आम खाऊ नथिले आम निजे रोसई करके खाऊ तो कॉलेज माने टाइम रे सकाळ उठलु कॉलेज पळेलु आसलु कौ दिन आमको आइंस खाइबा को टाइम होनी डाली आलू चकटा भात परिया भजा से खाई खाई बिलाती चकटा मिक्सचर एगुड़ा खाई खाई दिन जाए तो रविवार हेले माछ चिकेन जहाँ खाब रविवार से गोटे दिन ही आमको टाइम मिले से दीदी भी जॉब करते भी टाइम हुए तो जो दिन माछ चिकेन माने रविवार से गोटे दिन माछ चिकेन केमती हम दिन जा हम माछ और राति जा हम चिकेन से आम सबुदिनिया फिक्स आ केबे केबे जदि इच्छा हुए ताले बुधवार राति रे चिकेन टा हम कि अंडा हम आ जो दिन आइंस हम माने आमर कि खुशी आ सेते आम आइंस रांधिया को कहीं भी जानी न था मुझे मो बाबा पाखु आइंस रांधियाटा शिखी देती माने सबू मसला माने चिकेन रे सब गोली गाली देकी
ତେଲରେ ଢାଳିକି କଷି କଷି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଯାହା ହେଇଥାଉ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥାଏ କି କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ କି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଇଁଷ ମାନେ ରୋଷେଇ ହେବ ମାନେ ଦିଦି ଆଉ ମୋ ରୁମମେଟ୍ ମାନେ କହିବେ ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି। ସେମାନେ ସବୁ କଟାକଟି କରିକି ଥୋଇଦେବେ, ମାନେ ରାନ୍ଧିବା ରୋଷେଇଆଟା ହେଉଛି ମୁଁ। ତ ଯେଉଁ ସସ୍ମିତା ଦିଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ, ସିଏ ବହୁତ ଆମିଷ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଚିକେନ୍ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଯେଉଁଦିନ ଚିକେନ୍ ହେବ ମାନେ ସିଏ ଖାଲି ଡେଉଁଥିବେ ଆଜି ଚିକୁ ହେବ, ଆଜି ଚିକୁ ଖାଇବା, ଚିକୁ ଖାଇବା, ଚିକୁ ହେବ, ଏମିତିଆ କହିକି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମାନେ ଆମର ଦିନରେ ଆମେ ଯାଇକି ମାଛ ଆଣିଛୁ, ରାତି ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଆଣିଛୁ। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଦିନରେ ତରକାରୀରେ ଏତେ ରାଗ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମେ ମାନେ ମାଛ ତରକାରୀ କେହି ବି ଖାଇପାରୁନୁ, ଏତେ ରାଗ। ଆଉ ସସ୍ମିତା ଦିଦି ଜମା ବି ରାଗ ଖାଆନ୍ତିନି। ତ ଦ୍ୱିପହରେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଠିକ୍ ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲରେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ, ମୋର ସେଇଟା ମନେ ନାହିଁ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ରାଗ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି କ'ଣ, ଯାହା ଅଧିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଚୁପଚାପ ଖାଇକି ପଳେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ମୋତେ ସେ କିଛି ବି କହିନଥିଲେ। ତାପରେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ୍ ବନେଇଲି, ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ କେସ୍। ଏତେ ରାଗ ସେ ଚିକେନ୍, ପୁରା ଆମ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ସେଦିନ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଏତେ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଦିନ ରାତି ଏମିତିଆ ରାଗ କରିଦେଲି। ଚିକେନ୍ ଖାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ପ୍ରିୟ, ରାଗ ହେଲେ ବି ଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନେ ଚିକେନ୍ ବନେଇଲା ବେଳେ ମୋ ସେଇ କଥାଟା ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ହୁଏତ ଦିଦି ରାଗିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍ ଥିଲା। ସେ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଏବେ ମିଳିବ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ମୋର ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରେ। ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ଟା ମୋର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଟିଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ରୁମମେଟ୍ ମାନେ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ। କ'ଣ କରିବା, ସେ ଲାଇଫ୍ ତ ଗଲା ଗଲା ଆଉ। କିଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ବାବା, ଇଏ କିଏ? ତାପରେ ଦିଦି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିକି, ଆମର ହସ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦିଦି ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନାହିଁ। ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଦିଦି ଆସିଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ମୋ ପୁଅର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ସେ ତାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଦେଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ଖାଉଛି। ଆଉ ଦିଦି ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ନା, ଯେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଦିଦି। ଏବେ ଟିକେ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପାଣି ବନେଇକି ଦେଲି ପିଇବେ। ତାପରେ ରୋଷେଇ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇରେ ହେଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ତରକାରୀ, ପହଳା ମାଛ ଖଟା ଆଉ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ, ଆଉ ସାଲାଡ଼, ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ। ଆଜି ବି ସେମିତି ଅଛୁ ତରଳ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ରାବିଡ଼ି ପକେଇଛୁ। ତୁ ପିଇବୁନୁ? ପିଇବୁ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଇଏ ସରିଗଲା, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ମା ହିଁ କରିବ। ସେଇ ନା ଆମର ସେମିତି ଚିକେନ୍ ଝୋଳ। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇକି 4:30 5ଟା ପାଖାପାଖି ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଭାଇ ଆସିଥିଲା ତଳକୁ, ତା ସହିତ ଯିବା ଫୁଲ ଗଛ ଆଣିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଦିଦି ବି ଗଲେ ଭାରି। ଦିଦି ଏଇଠି ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, 2-3 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ। ଯାଉ ଆସିକି ଗଲେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମେମୋରି ସେୟାର କରିଦେଲି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।